कुबुनी बिसे हाइन अ बिसे ब शान्ति बजार बकास्ते गानानि मुहुरी पुरी राजेश्वरी मताइ दग लाइबुमा रक काली मताइ संसाजागनाय काली पूजा न रक सावै बिसे ब्रुमनि हाइन अ बिसे मताइ ताइ तेल संसाजागनाय आर ताइ अ मताइ काहाम गोरोंखे खलायना बागै शान्ति बजार बकास्ते नाइकल फांनि लयजि मुंबाय गोबांमा तां बेदेकनि तांक्रा रक ताइ मेला कमिटिनि तांक्रा रकनो तै आसाल काइसा ककथुम पान्दा खलायजाखा आरो मानजाखा शान्ति बजार बकास्ते नाइकल फां आबेदानन्द वैद्य जुगालाइबारी ब्लकनि भिडिअ महेश भट्टाचार्यनो हबै कुबुनि बेदेकनि आदुं रक এটা প্রথাগত মেলা সবসময় হয়। এই মেলাটা এবারও হওয়ার জন্য শারীরিকভাবে সফল করার জন্য আমরা আমাদের পুজো কমিটি আর এলাকাবাসী লাইন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা একটা মিটিং করি। এই মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই প্রায় 10টা লাইন ডিপার্টমেন্ট ওনাদের স্টল দেবেন, মেলা কমিটি সার্বিক মেলাটা পরিচালনা করবে। এছাড়াও আরও অনেক কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে মেলা সম্পর্কিত, তো এগুলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট করবে। এইভাবে আমরা আশা করি আমাদের মেলাটা সফল এবং সাফল্যমণ্ডিত হবে।